Kritikan untuk tuan rumah Piala Dunia U17 Qatar, norak banget, jauh banget dibandingin Indonesia pada Piala Dunia 2023 lalu. Bayangin aja masa Piala Dunia U17 diadainnya di akademi kayak gini. Iya emang Aspire Academy itu akademi yang ternama di seluruh dunia, keren. Tapi ini levelnya Piala Dunia men. Bandingin sama Indonesia, 4 stadion standar internasional. Kita renov, kita siapin. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah kejadian yang bikin heboh dunia sepak bola. Sebuah ironi besar yang datang dari negara yang dulu dielu-elukan karena kemegahannya. Ya, Qatar. Setelah sukses jadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan stadion-stadion megah, Qatar lagi-lagi dapat kesempatan penting menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Tapi, apa yang terjadi justru bikin publik geleng-geleng kepala, bahkan bikin warganya sendiri malu. Kenapa bisa begitu? Mari kita kupas tuntas. Piala Dunia U17 di Qatar baru aja dimulai. Biasanya, kalau kita dengar kata World Cup, kita pasti kebayang stadion penuh, sorakan penonton membahana, dan suasana yang bikin merinding. Tapi, yang terjadi di Qatar jauh dari ekspektasi itu. Pertandingan digelar di lapangan kecil dengan kapasitas tribun minim. Vibes-nya bukan kayak turnamen FIFA, tapi lebih mirip pertandingan akademi lokal. Bahkan saking sepinya, kamera TV sampai harus mempersempit angle supaya tribun yang kosong nggak kelihatan terlalu jelas loh. Bener-bener jauh dari kata dunia. Yang bikin lebih heboh, keluhan pertama bukan datang dari fans luar negeri, tapi justru dari fans Qatar sendiri. Di sosial media, banyak warga Qatar merasa malu. Mereka bingung, kenapa Federasi Sepak Bola negara mereka memutuskan untuk menggelar ajang sebesar ini di venue kecil, padahal mereka punya banyak stadion megah peninggalan Piala Dunia 2022. Salah satu komentar yang viral bilang begini, "Kami punya stadion kelas dunia, tapi malah main di Aspire Zone. Ini bukan Piala Dunia, ini turnamen akademi." Komentar itu langsung meledak di internet. Ribuan pengguna dari Eropa, Asia, sampai Amerika nimbrung dan mempertanyakan keputusan Qatar. Kalau dibandingin sama Piala Dunia U17 yang tahun lalu digelar di Indonesia, waduh perbedaannya kerasa banget. Di Indonesia, euforianya gila. Stadion-stadion besar dipenuhi penonton. Ada koreografi warna-warni, sorakan yang bergema sampai langit. Suasana super meriah. Bahkan banyak pemain dari negara lain bilang kalau atmosfernya serasa Piala Dunia Senior. Di Jakarta International Stadium, Surabaya, Bandung, sampai Solo, dunia bisa lihat bagaimana Indonesia bikin ajang ini jadi pesta sepak bola sungguhan. Sementara di Qatar, yang terlihat justru lapangan kecil, tribun kosong, dan suasana dingin. Saking viralnya perbedaan ini, banyak video perbandingan bermunculan di internet. Cuplikan Piala Dunia U17 Indonesia bikin merinding. Cuplikan Qatar bikin ngantuk. Netizen Indonesia pun ikutan komentar, banyak yang nyeletuk. Katanya negara kaya, kok kayak pertandingan akademi? Banyak juga komentar yang bilang, kalau di GBK pasti penuh tuh. Dan ironinya, banyak warga Qatar setuju. Bukan cuma netizen, media internasional pun ikut menyoroti. Ada yang sampai menulis headline, "The Quietest World Cup Ever", alias Piala Dunia yang paling sepi. Media Spanyol menyebut Qatar kehilangan jiwa sepak bolanya. Dari kemegahan tahun 2022, kini hanya tersisa kursi kosong dan lapangan kecil. Fans Qatar makin kesal. Mereka menuntut federasi minta maaf karena membuat nama negara mereka jadi bahan lelucon di internet. Di televisi lokal, seorang analis bilang, federasi seharusnya belajar dari Indonesia. Mereka mungkin tidak punya stadion seperti Lusail, tapi mereka punya semangat dan rasa bangga. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan, karena bagi banyak orang sepak bola itu bukan soal uang, bukan cuma soal fasilitas megah, tapi soal jiwa. Tanpa atmosfer dan semangat penonton, pertandingan sebesar apapun akan terasa kosong. Di titik ini banyak orang sadar bahwa Indonesia mungkin gak juara di lapangan, tapi mereka juara di hati penonton dunia. Indonesia membuktikan bahwa negara Asia Tenggara bisa menggelar event kelas dunia yang megah dan penuh energi. Sementara Qatar, yang dulu diagung-agungkan karena kemegahannya, sekarang harus menelan kritikan pedas.
Bukan soal pemainnya, tapi soal kurangnya rasa bangga saat jadi tuan rumah. Fans Qatar sendiri bilang, kami dulu bangga, tapi sekarang kami malu. Inilah ironi sepak bola modern. Negara yang punya uang dan stadion megah bisa kalah dari negara yang mungkin lebih sederhana, tapi punya semangat yang luar biasa. Dan kini dunia sadar, sepak bola bukan soal gedung besar, tapi tentang atmosfer yang bikin merinding, sorakan penonton, dan cinta yang menyala. Indonesia sudah membuktikannya. Qatar harus belajar ulang. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Federasi Qatar tidak serius? Atau memang mereka menganggap gelaran usia muda tidak sepenting Piala Dunia Senior? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.